Bonjour, aujourd'hui je viens vous montrer comment on prépare le gâteau sablé et on peut mettre n'importe quoi. L'essentiel c'est la préparation de la pâte sablée. Donc moi aujourd'hui je vais faire la confiture et on peut mettre des noix de coco, le noix, du chocolat, peu n'importe. اليوم جيت باش نوريكم كيفاش نقدموا العجينه ديال الصابلي. اليوم غادي نديرها بالكونفيتور. ابخي نتوما ملي ديروا العجينه يمكن لكم ديروا اي حاجه، الشوكولات، الكركاع، اللوز اللي بغيتو. Et pour ça on a besoin d'un œuf, un peu le zeste du citron, un peu de la levure, c'est la moitié de cette petite cuillère, un verre de sucre glace, un peu du sel et 150 g de beurre. Et le beurre il faut qu'il soit molle, il faut pas mou, et il faut pas qu'il soit dur. Vous ne le mettez pas au frigo pour faciliter la préparation. Du farine bien sûr et 2 grandes cuillères de maïzena. اليوم جيت نوريكم الصابلي. لهاد الصابلي محتاجين بيضه وحده، شويه ديال الحامض محكوك، شويه راس معلقه ديال الخماره، 150 غرام ديال الزبده تكون ما دايباش وما تكونش في الثلاجه، وكاس ديال سكر كلاصي، شويه ديال الملحه، طحين على حسب الخليط، وجوج معالق مايزينا. نبداو بسم الله. نديرو الزبده ونزيدو شويه ديال الملحه، شويه نزيدو الزيت اللي خديناه من بعد، ونخدموا هاد الزبده هادي مع السكر كلاصي. نخدموها مزيان حتى تخدم لنا مزيان. عاد نزيدو بيضه نبدا على هاد لاباط هادي. الا كانت عندكم هاد لاباط يمكن لكم ديروا اي كاطو به، داك الكاطو كاع اللي كتشوفوا في السوق مزيان الديكورات. لاباط هي هادي. l'essentiel c'est cette pâte de sablé. Après vous pouvez le décorer par n'importe quel ingrédient, n'importe quel modèle. Voilà. Après on va rajouter entière. Et là, on va rajouter 2 grandes cuillères de maïzena, vraiment grand. Plus qu'on met maïzena, plus on met un peu moins de la farine. Voilà. Et là, on rajoute la levure avec maïzena. Avant juste qu'on met la farine. Il n'y a pas de l'huile dedans. Et comme je mets du zeste, je ne mets pas de fleurs d'orange. Voilà. Et là, on commence à mettre la farine, mais il ne faut pas qu'il soit trop dur. Plus qu'on laisse un peu léger, plus que le gâteau est vide. Donc c'est bon. On a obtenu cette pâte homogène là, et on va rajouter de la farine petit à petit. Donc
Après, on a laissé un peu se reposer la pâte. خليناها ترتاح وغنديرو كويرات صغار وندلكوها بالمدلك. après غنديروها بالدلة. ندهنو شويه ديال الزيت باش ما هذا المدلك ما تكونش غليظه. فو با ليسي faut pas qu'elle soit épaisse. كتجي على هذا الشكل هذا، وحده مسدوده وحده après باش نلصقهم بالكونفيتور. سي بور لي كولي افيك لا كونفيتور. il y a un qui a un trou et l'autre non. voilà, je vais continuer la méthode. Donc après que j'ai étalé la pâte et j'ai mis deux modèles là, j'ai ce modèle là, ce modèle que j'ai mis ça, celui-là, il y a déjà un qui a un trou et l'autre, et ça je vais faire avec la confiture. Je vais vous montrer à la fin. Il y a celui-là que j'ai mis des graines de sésame avec ce tampon là. Donc هذه هي لاباط ديال الصابلي. درت وحده هي بالزنجلان وحده ملصقه بالكونفيتور. دابا غادي نديرها بالفور ونوريها لكم على الفين. Après la cuisson, on le colle une contre l'autre avec la confiture, c'est ça. Et l'autre, je mets les graines de sésame au-dessus. Et c'est bien, ça vient comme ça. Bon appétit. Donc, هادو les sablés بالconfiture و sablés بالزنجلان بالصحة والراحة.